10. Jadi Sobat Cantik, Mbak Sisil ini termasuk karyawan baru ya di sini ya. Karena aku kan emang sering banget nih belanja bahan di sini tuh sama desainer aku. Nah, Mbak Sisil ini termasuk anak baru karena sekarang De Moda tuh udah punya cabang di Pasar Majestic. Apa namanya? Misri. Gak enak jadi artis kan lu. Jadi anak gua jadi cantik kayak gini. Ntar dulu nih baju. Nanti sampai malam jangan dibuka ya. Udah kerekam. Jangan dihapus. Jangan dihapus. Ya. Soalnya nanti Dimas biar lihat. Ya. Pak, iya jadi hapus biar Dimas lihat. Sini aku fotoin Sil. Biar Kamu di mana? Mari sini, Sisil. Tangan, ih cakep sih.
kita udah ada di penghujung acara dan udah terlihat nih fans-fansnya menunggu ya kan? Fans-fansnya Sisil udah nunggu, udah baris kayak penasaran banget pengen lihat hasil akhirnya kayak gimana. Apakah dia menjadi seorang model all shop ya kan? Jadi daripada penasaran, nih teman-temannya juga udah pada penasaran banget. Penasaran nggak? Gila. Langsung aja kita sambut Sisil. Yo, thinking out loud. I must have about a million on me right now. And I ain't talking about that little way back in. Still the highest selling female rapper for the record. Man, this is 65 million single soul. I ain't gotta compete with a single soul. I'm good with the ballpoint, cane finger roll. Ask me how to do it, I don't tell a single soul. Pretty women, what's up? Yo, I'm in that big boy, but you can't rent this. And I ain't taking that back, cause I'm in it. Dia jadi cantik banget. Udah cantik tapi tambah cantik dianya. 10. Oke sobat cantik, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Terus kalau teman-teman kalian ada yang pengen di makeover, langsung aja hubungin di komentar atau ke Instagramku di @dinaaprillian29 atau @zeroluofficial. Oke? Terus juga bagi teman-teman yang mau nikahan, yang mau jadi bridesmaid apa segala macem, langsung aja datang ke The Moda di Lotte Mart Fatmawati. Nanti alamatnya aku tulis di description box. Dadah!